नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां पहुंचे, इमरान खान साहब के कमरे में कैमरे लगाने वाला मुलाजिम कौन निकला, इस मुलाजिम ने अब क्या 3 बहुत बड़े और तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं, इसी मुलाजिम की किस अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी, एक अहम शख्सियत को जूते और थप्पड़ लगने की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, खान साहब ने अब GHQ को क्या नया सरप्राइज दिया है और आपको 2 तहलका खेज ऑडियो टेप्स भी सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको GHQ के मुतल्लिक शाया होने वाली एक बड़ी और इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर है और मौजूदा पेचीदा सियासी सूरत हाल में इस खबर की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और इसी वीडियो की वजह से अब जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्हें भी इस खबर को अपनी हेडलाइन में शामिल करना पड़ा है। और ये एक ऐसी खबर है जिसमें यह बताया गया है कि GHQ ने अब इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े मुतालबे पर क्या जवाब दिया है, यानी फौजी क़यादत ने अब इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा मुतालबा किया था उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है। इस खबर के जो 2 अहम तरीन और हसास तरीन नुकात हैं वो भी आपको बताते हैं और आपको 2 तहलका खेज किस्म की ऑडियो टेप्स भी सुनवाते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए असल में साजिश किस मकाम पर हुई थी, इस साजिश के 3 मरकजी किरदार कौन थे और आपको यह भी पता चलेगा कि GHQ का जो अब जवाब आया है इसका सियाको सबाक क्या था। पहले आप ये ऑडियो टेप सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि बनी गाला में कैमरे लगाने वाले जासूस ने क्या 2 बड़े और तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और GHQ के क्या फैसले सामने आए हैं। पहले आप ये ऑडियो टेप सुनिए और इसके चारों हिस्से आपने गौर से सुनने हैं ताकि आपको पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ सके। बेल ना मिले तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरखास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये जरूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, एक दफा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई जिसमें DGI भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए कि इस एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। कल इसने साजिश का पता खुद बता दिया, अपने ही मुंह से सच बोल दिया। फतेह जंग वालों कहता है असल में बात ये थी कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। कहता था वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था,
वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। फतेह जंग वालों, एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ, तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे पढ़ दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पे खर्च किए, और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना बड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। हमें कहा जिसको आगे ले जाए, 28 पे ले जाए, 29 पे ले जाए या आगे कर दें, अभी हो रहा है तो कल फैसला हो रहा है। देखिए, मेरे से इतने धोखे किए हैं, मैंने इतने ज्यादा झूठ सुने हैं इस दौर। मुझे तो पता था साजिश हो रही है, मुझे तो पिछली गर्मियों से पता चल गया था, लेकिन मुझे सारा वक्त गलत बताया गया। नहीं जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है, मैं इसका डिटेल में नहीं जाता। अल्लाह करे किसी दिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, जो डॉक्टर अलवी ने, प्रेसिडेंट ने जो लिखा हुआ उनको इंक्वायरी करनी चाहिए इसके ऊपर हो, तो तब ये सारी चीजें सामने आए। लेकिन मैं अब किसी चीज में मानता ही नहीं हूं। वही जी, अब जो मैंने 3 हफ्ते से तो कह रहा था कि मैं 20 को फैसला करूंगा, हमें कहते गए नहीं जी फिक्र ना करें, ये हो रहा है वो हो रहा है। और मैंने सिर्फ कहा हमें सिर्फ इलेक्शन डेट चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली कब डिसॉल्व करते हैं, इलेक्शन डेट, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। हो रही है बात, ये हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, पता था इनको 20। हमने फिर भी 2 दिन आगे किया कि शायद ये, क्योंकि हम जाहिर है कि अगर हमारा तो ऑब्जेक्टिव इलेक्शन है, मुल्क में तो किसी किस्म का इंतशार का हमारा कभी भी प्रोग्राम नहीं था। तो जब हमने वो भी दिया, जब पता चला कि लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जी, आपने ये ऑडियो टेप सुनी और अब आपको बताते हैं कि GHQ के हवाले से जो अहम तरीन खबर छाया हुई है उसका हसास तरीन नुक्ता क्या है। और वो हसास तरीन नुक्ता GHQ के हवाले से इस शाया होने वाली खबर में यह बयान किया गया है कि फौजी क़यादत अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक और PTI के मुतल्लिक ये समझती है कि PTI और PTI की क़यादत ने फौज और फौज की क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई। लेकिन यहां पर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि लीगी रहनुमाओं की जो फौज मुखालिफ तकरीरें थीं, जो एक मुनज़्ज़म मुहिम थी जिसके मुतल्लिक हमने आपको ऑडियोज भी सुनवाई, इन ऑडियोज पर और इन फौज मुखालिफ तकरीरों पर मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर लीगी लीडर्स के खिलाफ कब एक्शन होगा। बहरहाल अब बात करते हैं कि बनी गाला में कैमरे लगाने वाला जासूस कौन निकला, इसकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी और अब इस हवाले से क्या 2 नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। और मुख्तसरन आपको यह भी बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर आई है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर की अब हमारे जराए ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की है, क्योंकि अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक गैर एलानिया दौरा किया है, यानी एक ऐसा दौरा किया है जिसके मुतल्लिक पहले से नहीं बताया गया था। ISPR ने भी इस दौरे के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, कोई ट्वीट नहीं किया गया था,
کوئی پریس ریلیز یا خبر جاری نہیں کی گئی تھی، لیکن اب ہمارے ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور اس خبر میں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اچانک دبئی پہنچے، اور ایک ایسی صورتحال میں دبئی پہنچے جب سابق صدر پرویز مشرف کی حالت اور ان کی جو صحت ہے وہ بہت تشویشناک تھی۔ ان کی فیملی کی جانب سے ان کی صحت کے متعلق ایک تازہ ترین سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا، اگرچہ ان کو ایئر ایمبولنس فراہم کی جا چکی تھی، لیکن جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آیا پرویز مشرف کی فیملی کی جانب سے، اس میں بتایا گیا کہ ڈاکٹرز نے ان کو سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ وہ دبئی پہنچے، ان کی ملاقات ہوئی ہے سابق صدر پرویز مشرف سے، اور اسی طرح پرویز مشرف کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور جنرل باجوہ نے پرویز مشرف کی عیادت کی ہے۔ لیکن یہاں بنی گالہ کے ملازم کے حوالے سے ایک بہت بڑی نئی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے، یعنی وہ ملازم جو اصل میں ایک جاسوس تھا، اور اس نے عمران خان صاحب کے کمرے میں جو بگنگ ڈیوائسز ہیں وہ لگانے کی کوشش کی، اور اب اس پورے پلان کے متعلق دو نئی معلومات سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو ملازم تھا جو کہ اصل میں کسی کا جاسوس تھا، یہ کس کس کے ساتھ ملتا رہا، کہاں پر اس کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں اسے کیا کچھ آفر کیا گیا تھا، یعنی وہ کیا لالچ تھی، وہ کیا ایک انعام تھا جس کے بدلے میں اس نے اتنا گھناؤنا فیل کرنے کی حامی بھری۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ بنی گالہ کا یہ جو ملازم ہے اس کو پہلے ایک خاص مقام پر بلایا گیا تھا، وہاں اس کے ساتھ ایک پلان ڈسکس کیا گیا، اور یہ پلان ڈسکس کرتے ہوئے اسے بتایا گیا کہ آپ کو ایک بگنگ ڈیوائس دی جائے گی، یعنی ایک جاسوسی کا آلہ دیا جائے گا جو کہ آڈیوز بھی ریکارڈ کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ایک چھوٹا سا سپائی کیم بھی ہوتا ہے، یعنی ایک خفیہ کیمرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ آپ نے یہ جو کیمرہ ہے اور یہ جو بگنگ ڈیوائس ہے جو آڈیو بھی بگ کرتی ہے اسی طرح ویڈیو بھی ریکارڈ کرتی ہے، یہ آپ نے عمران خان صاحب کے کمرے میں لگانا ہے، عمران خان صاحب کے بیڈ روم میں لگانا ہے۔ اور جس ملازم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھنونے فیل کے لیے آمادہ کیا گیا، یہی وہ ملازم تھا جو عمران خان صاحب کے کمرے کی صفائی کرتا تھا۔ عمران خان صاحب کے کمرے کا جو پورا صفائی کا انتظام تھا اس کا انچارج یہی ملازم تھا۔ اس کے بعد جب اس ملازم کی ملاقات ہوئی ایک خاص شخصیت سے جس نے یہ پورا پلان بتایا اس ملازم کو، تو اس ملازم نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ ہم تمہیں ایک بہت بڑا کاروبار بھی سیٹ کروا دیں گے، اس کے علاوہ تمہیں کیش بھی دیا جائے گا، اور یہ ہماری گارنٹی ہے کہ جب تم بنی گالہ سے ملازمت چھوڑو گے تو تمہیں ہم ایک بزنس بھی کروائیں گے۔ اب یہ جو پورا پلان سامنے آیا وہ اس طرح سامنے آیا کہ بنی گالہ کے ہی ایک اور ملازم کو پتا چل گیا کہ یہ جو ملازم تھا یہ کس طریقے سے ایک خفیہ ڈیوائس عمران خان صاحب کے کمرے میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس کو یہ پوری بات پتا چلی تو اس نے پھر عمران خان صاحب کے جو چیف آف سٹاف ہیں شہباز گل اور جو دیگر تحریک انصاف کے ذمہ داران ہیں ان کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد اس جاسوس ملازم کو پکڑا گیا اور اس جاسوس ملازم نے اعتراف کر لیا کہ ہاں مجھے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے کمرے میں ایک بگنگ ڈیوائس یعنی ایک جاسوس آلہ نصب کرنا ہے۔ اب اسی جاسوس ملازم کو پولیس کے حوالے تو کر دیا گیا ہے، لیکن جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی جاسوسی کروانے کی کوشش کی ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس جاسوس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ لیکن دوسری جانب ایک اہم شخصیت کو جوتے اور ڈنڈے لگنے کی ایک دلچسپ اور نئی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل بھی ہے، اور یہ ویڈیو احسن اقبال کی اس ویڈیو سے مختلف ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا
کہ احسن اقبال نے رینجرز کے اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد رینجرز کے اہلکاروں نے احسن اقبال کو ڈنڈے مارے اور احسن اقبال نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ان کو ڈنڈے مارے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے یہ لاہور کے مضافات سے سامنے آئی ہے، اور لوگوں کا جس طرح سے غم و غصہ ہے تحریک انصاف کے منحرف ارکان پر، اور پھر خان صاحب کی جو حکومت سازش کے ذریعے گرائی گئی، اب وہ غم و غصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اب چونکہ پنجاب میں ضمنی الیکشن کے لیے کیمپین بھی چل رہی ہے، تو ایک کارنر میٹنگ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لیگی لیڈر کو اس کارنر میٹنگ میں جوتے مارے گئے ہیں، اس پر انڈے برسائے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے اسی لیگی لیڈر پر ڈنڈے برسانے کی بھی کوشش کی، اور چاروں ناچار اس لیگی لیڈر کو اس میٹنگ سے بھاگنا پڑا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔